एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी संडे स्कूल का आगाज करें और हम गीत गाएंगे आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को। आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को, आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को, जल्दी जल्दी आए अपना सर झुकाए, जल्दी जल्दी आए अपना सर झुकाए, अदब से बैठेंगे यीशु से मिलने को, अदब से बैठेंगे यीशु से मिलने को। आमीन। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत दिन बख्शा ताकि हम आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ए खुदा, आप हमारी इस इबादत में हमारे हादी और मददगार रहना। ए खुदा, स्टोरी के वसीला से, गीत गाने के वसीला से तू हमें बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ए खुदा, तू हमारी मदद और हिफाजत करना। जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे खुदा उनके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत खास स्टोरी सुनने वाले हैं। हमारे दरमियान मिस इदम सलीम है, वो हमें एक स्टोरी सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे खुदावंद में। आज हम इब्राहिम की कहानी सुनेंगे। आप सब इब्राहिम को जानते हैं, खुदा ने उसे बरकत बख्शी, उसे औलाद दी। आज की कहानी ये है जिसमें इब्राहिम को खुदा आज़माता है। खुदा ने अपने वादा के मुताबिक इब्राहिम को बेटा दिया जिसका नाम उसने इसहाक रखा, और वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। और इसहाक थोड़ा बड़ा हो गया तो खुदा के फरिश्ता ने इब्राहिम को आकर खुदा का पैगाम दिया और उसको कहा कि खुदावंद फरमाता है कि तू मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊँगा, इसहाक की सोख्तनी कुर्बानी का। इब्राहिम क्योंकि खुदा से बहुत मोहब्बत करता था और उसने कभी खुदा के हुक्म के ऑपोजिट कुछ नहीं किया, इसलिए वो सुबह को उठा, उसने अपना गधा तैयार किया, अपने साथ 2 जवान लिए और अपने बेटे को भी अपने साथ लिया और वो मोरिया के मुल्क को रवाना हो गए ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानी। और तीसरे दिन इब्राहिम ने दूर से मोरिया के पहाड़ों को देखा और अपने जवानों को कहा कि मैं इसहाक के साथ जाकर खुदा के हुक्म के मुताबिक पहाड़ पर जाकर उसे सजदा करके आते हैं। उसने अपने गधे को और उन 2 जवानों को छोड़ा और वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते इब्राहिम से इसहाक ने पूछा, ए बाप, हमारे पास लकड़ी, कुर्बानी के लिए आग और छुरी सब कुछ है, लेकिन बर्रा तो हमारे पास नहीं, तो फिर हम क्या कुर्बान करेंगे। चलते चलते इसहाक अपने बाप इब्राहिम से पूछता है कि कुर्बानी के लिए तो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास बर्रा नहीं। तब इब्राहिम इसहाक से कहता है कि खुदा आप मुहैया करेगा। इब्राहिम थोड़ा अफसुर्दा भी हो जाता है, लेकिन वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहता था क्योंकि खुदा से वो बहुत मोहब्बत करता था। वो दोनों वहाँ पर पहुँचे और इब्राहिम ने कुर्बान गाह तैयार की, अपने बेटे को बांधा ताकि वो उसकी सोख्तनी कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरान सके। और जब वो उसे कुर्बान करने को ही था
تو خدا کے فرشتہ نے فوراً آ کر اسے روکا اور کہا کہ ابراہیم اے ابراہیم تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ تب ابراہیم نے نگاہ کی اور دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے تھے، اور ابراہیم نے اسحاق کی جگہ اس مینڈے کو خداوند کے حضور قربان کیا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے۔ اور اس قربانی کے بعد خدا کا فرشتہ پھر آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکار کر اس نے کہا، خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ تو بھی اس نے انکار نہ کیا اور اس نے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ خدا کی بھی فرما برداری کی۔ اسی طرح یسوع نے بھی اپنے باپ کی فرما برداری کی اور اس نے اپنی جان ہم سب کے لیے قربان کر دی۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہنا ہے، خدا باپ کے فرما بردار رہنا ہے، یسوع کے ساتھ ہم نے فرما بردار رہنا ہے اور ہر ایک بات ماننی ہے، بے شک وہ ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، ہمیں اس کا حکم ضرور ماننا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہر کام بہترین کرتا ہے۔ تھینک یو مس ارم۔ آج ہم اسی اسٹوری کے ریلیٹڈ ایک گیت سیکھیں گے۔ فادر ابراہم ہیڈ مینی سنس۔ سو آئے بچوں کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ گیت سیکھیں، انجوائے کریں اور ہمارے ساتھ مل کر گائیں۔ Father Abraham had many sons.
آپ نے یہ گیت سنا ہوگا اور اس کو سیکھ بھی لیا ہوگا. اب وقت ہے آپ کو بائے بائے کہنے کا. سو اب ہم ملیں گے نیکسٹ سنڈے آن لائن سنڈے اسکول میں. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا کرتے رہیں. بائے.